what used to be home. Passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. May 4, 2022, 8:10 in the morning. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga pinalangga kong Cebuanon o sa tanang mga Bisaya. Nakaagi na ba ang tanan mga igsoon sa CCLEX? I hope na nindot ang inyong experience usama nako. Dool na ang elections mga igsoon. Before mukanaog ang ato ang pinalanggang presidente, President Rodrigo Roa Duterte, I would like to say thank you, sir, for a job well done. Ug sa sumusunod nga presidente, good luck and God bless you. God bless the Philippines. Susama ra sa imo ang kagulingong pamilya. Inganaon nato pag bangga ang ato ang nasod ug ato ang mga kaigsuonan Pilipinon. Alright, we are about to take CSCR Viaduct and then on ramp going to Cebu-CORDOVA Link Expressway from SRP Cebu City going to Municipality of Cordova. Maintaining a speed of 40 kilometers per hour. I am the right lane of the CSCR Viaduct mga igsoon. Ready na ko to enter CCLEX on ramp. Making a right turn signal. You can see MPTC personnel manning the traffic. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on. Staying on the left lane of Cebu-CORDOVA Link Expressway, Cebu City side of Viaduct mga igsoon. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. I can see mga igsoon nga kining gibuhat nga safety barriers sa tunga ug sa isig kakilid. Nindot hamis, nindot pagkabuhat, mailhan nimong likon ang pole lamps kaning suga sa tunga, nindot pud kaayo. Right, entering the main bridge.
your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I. Stunning bridge drive experience, mga IGSOUN. Wow. Tunay mga maintenance personnel dito sa Cordova pylon, Cordova side ng pylon. Descending, mga IGSOUN, Cordova Viaduct. Maintaining a speed of 58 to 60 kilometers per hour, staying on the left lane. We can still see a lot of MPTC workers. Kudos ninyo mga tanan kamo nga nagtrabaho sa CCLEX. Kudos ninyong tanan. A big salute to all of you. Still staying on the left lane. We are now in the precast yard. Medyo gloomy karon adlaw, mga IGSOUN. We can see nga gloomy, padong siguro ni siya mo uwan. On the right side, mga IGSOUN, we can see an MPTC patrol vehicle on an emergency parking area. Doon na barrier sa left side, mga IGSOUN, gibutang sa emergency parking kay gumikan sa atong mga pipila ka adlaw nga milabay. Doon ay daghang mga motorista nga nihunong. Siyempre sa ilahang ka kuryoso, magpakuha og hulagway, mga IGSOUN, nga anaa sila sa CCLEX. Driving along the causeway, we are now in the first low bridge, mga IGSOUN. We can see motorists from the other side going to Cebu City. Ang design speed ani, mga IGSOUN, is 80 kph per hour. Right now, anaan na kita sa 70 kph. Nahinay lang ta. Again, always abide by the road rules anywhere you go, mga IGSOUN. May it be CCLEX or any streets and highways of the country. Makita na nako diri, mga IGSOUN, ang 10,000 roses, ang Dayas Cordova, mga IGSOUN. Very nice.
karon mga igsoon, no? Lami pagyapon kaya nga ako ang experience mag-drive nga rin. Hello, good morning Cordova, Cebu. Shout out sa tanang mga Cordobanhon o Punganon. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. CCLEX Toll Plaza. Okay, I will be taking toll lane number 10. As of now, mga igsoon, wala pa yung RFID ha. Wala pa mag take effect ang RFID payment system, katong electronic system. Cash basis paghihapon, I will be paying 90 pesos mga igsoon para sa ingonani nga class 1 nga sakyanan. Wa ko kaandam og 90 pesos. Apat. I have 100 pesos if in case wala siya change. I am very willing to give her the 10 peso change mga igsoon. Karon lang madali kita. Hello ma'am, good morning. I have a 100 peso lang yun ma'am. Nakumami ko ang tari. Na pa, okay. Ma'am, kano sa mag-take effect ang RFID system? Pagkakaroon siya mga months pa din siguro. Months pa gina na. Sige. Okay, thank you. Have a good day. Alright, I already received my 10 peso change mga igsoon. Exiting the toll plaza area. Dunay aksidente mga igsoon. Doon ako nakita nga ito nga naguba nga sakyanan. I don't know naunsa to. Alright. Diri sa pikas mga igsoon, sige na silang trabaho aron nga makongkrito na nila. Ano na pa'y gamay kuwang mga igsoon apan very much possible walay hassle mga igsoon. Sa pipila ka adlaw nga milabay ingon nila na traffic, siguro gumikan na to sa volume of vehicles nga pasabot mata sa excitement sa mga Cebuanon nga moagi sa 8.9 kilometer toll expressway bridge. Apan karon normal volume of vehicles, wala ko'y nakitang jam mga igsoon. Smooth ang ato ang biyahe, walay delay, walay traffic. Everything is going well. Sitting in PILIPOG, MACTAN Circumferential Road mga igsoon. Boss, morning. Alright mga igsoon, I hope you enjoyed the ride as well as I did. Salamat kanunay
sa inyong suporta ug gugma sa Cebuano 123. Amping kanunay mga igsoon. God bless our country. God bless the Philippines. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.